पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान लंबा लाइन रे ठिया होई भोट देउछंती लोके। दिन 11टा सुधा 39.97% भोटिंग होईची। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय अनेक स्थान रे जालियाती एवं हिंसार अभियोग सामना को आसीछि। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी जहांगीर खान को विरोध में एक गंभीर अभियोग आसीछि। बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालव्य अभियोग करिसेंती जे डायमंड हार्बर रो फाल्टा निर्वाचन मंडली रो अनेक पोलिंग बूथ रे भोट देबारु रोकिबा पई ईवीएम मशीन रे बीजेपी चिन्ह आगरे टेप लगा जायछि। बीजेपी एही प्रसंग रे तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं अपराधी प्रार्थी जहांगीर खान को टार्गेट करिछि। আসুন দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? না, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো? দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? আছে তো? আপনার কি নাম কি? দেখি আইডেন্টি কার্ড দেখি। আইডেন্টি কার্ড দেখি। যখন আপনার আইডেন্টি কার্ড